सेवा लगिगला मन प्राण सहित लगिगला डायरेक्ट वैकुंठ ए कली जुगरे साधु सेवा करिवार उद्देश्य माने महाराष्ट्र रे जणे सुंदर परम भक्त बापा धन संपत्ति प्रजुज्य अच्छी गहम धान प्रजुज्य माने प्रचुर मात्रा रे अच्छी हेले पुत्रटीए गोटे मन प्राण लागिकी भगवान को कृपा पुत्रटी देती जोड़े जाऊँ खाली बस क्या सहित कथा नहीं वार्ता नहीं बसी था 5 वर्ष देखिले 2 वर्ष देखले किसी कहूनी कौन हे भगवान केमी कौन हम ये संतानटा केमी आगे जीव मन भितर हो 3-4 वर्ष एम जड़े महात्मा आसिले ब्राह्मण महात्मा घर को तांको घर जो ब्राह्मण महात्मा वैष्णव तांको देखिले जे सकाळू से कौन कले गोटे राति रहिला परे शालग्राम को रखिकी पूजा नीति कार्य कले संपूर्ण जो ता ना हूँ धना पुना धना देखिले जे कहले बाबाजी ए पत्थरटा को कहीं पूजा करछ ए पत्थर नहीं हूँ भगवान ना भगवान कौन जदि भगवान तमें कौन पूजा करछ मत दो ना पूजा करी कहले तू किसी जान कथा कौन से पर्यंत खाली खोजुला ना तू न बुझे समय आसु समय कौन पुणी मु तो सेवा करी मत दियो मत भगवान कौन देखे दियो हेले सरल मन लेखा है शास्त्र जने अति सरल हो गले तार शेष जन्म आउ जन्म नहीं छंद कपट सरलता माने कपटता शून्य जी जो डाकिला पड़े जी जो सेवा करेला करदेव जो जर भरत भाया माने अति सरलता हो गले भगवान पाखु पड़े तो सरलता हिसाब से कहले मते दियो गोसई पूजा करी मते देउन कहीं से बापा कहले अरे तू ए व्यस्त कहीं आउ टे बड़ हो जा बाबा आसिल तो आ गोटे ना मते दियो ना जो जिद कला कौन कला हूँ तू टे सेवा करे किसी समय पर्यंत जो निद आसला शोई पड़ा बाबा पड़े जमी पड़ी गले चेतना कहले कौन पड़ौच ना गोटे काम करे तू काली की तो गोटे मु ठाकुर नहीं आसमी आनब तो ना हाँ मन खुशी होगा काली मु ठाकुर पाइबी काली मु ठाकुर पाई काली मु ठाकुर पाई कौन ठाकुर जानी कौन पूजा जानी कि भितर उत्साह सृष्टि है आम उत्सव कहीं कर मनर उत्साह प्रथम सृष्टि हे प्रथम कौन कहले प्रथम भक्ति संतन कर संगा प्रथम भक्ति कौन सबरी की कहले प्रथम भक्ति संतन कर संगा साधु संघ भगवत कथा शास्त्र अध्ययन पिता माता आदेश ए संग करे ए संगटा धनार रहा कहले मु ठाकुर पाइबी मु काली पूजा करी बापा मु काली पूजा कर किछि नहीं अरे तू पूजा कर भाई देख राति पाइले पूजा करी मन उत्साह सृष्टि गला जो उत्साह रु तापर दिन बाबाजी कहले कौन करी मोर ओरिजिनल शालग्राम केम देवी ए माँ पार्टी कर निके अच्छा थी कौन कहीं डिस्टर्ब कर तो जो शालग्राम डी गोसई रखी थे कहले एटा केम देवी एटा मोर नित्य दिन सेवा करुच्ची मुझे देवी सी कौन कले ना गोटे कौन कले गोमती नदी रे आ गोटे छोटिया शालग्राम आनले ताको कहले कहे जदि ये बड़ ठाकुर से सान ठाकुर ताको तापर दिन दी गले कहले धना ना बाबा ठाकुर आनलो ठाकुर दियो अरे र तू सान ठाकुर पूजा करू ना बड़ ठाकुर पूजा करू दीटा आनछ ना मो पिलाटा मोर बड़ ठाकुर पूजा करी मो सान ठाकुर दियो ताको गले शालग्राम दे दे कहले आकु ने आकु धूप देबू चंदन देबू सब पूजा करू जा आणबू भोग लगे खाइबू आउ किछ करिया दरकार नहीं ना ठीक तू राम राम करू
प्रभु राम भोजन खा, प्रभु राम स्नान कर, प्रभु तिलक कर, मने मने करदे ताकू मंत्र भी देना। कृष्ण कृष्ण कहू से कृष्ण रूप आसवे केमी आसवे ना राम रूप देखले धनु धरती तीर धरती आ सी पत्र जो कलर सी तो ग्रीन कौन जानी नील कौन जानी नील वर्ण होती कृष्ण देखू सी भगवान पूरा आकाश को देख कहले ए कलर देखो सेमती थे से कहले आगे एमती थे दी प्रकार भगवान ना हाँ तू समय हेले समय चलला दिन जाई राति जाई चलला ये कौन कला बापा कहला जाऊँगी जुआड़े गला ताको कौन कले तू ये शाल पूजा करू आउ साधु मानक सेवा जहाँटा भोग लगे गोटे साधु सन्थ महात्मा तू जमी जिते दिन देखू डाकी आनी पाइबू आउ से कृपा गले तू भगवान पाइज गोटे गला सेवा करू 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 मन लगिला धन चाउल तो गहम मांडिया अभाव नहीं कौन कर ठाकुर पाखे भोग लगेदेव जहाँ बढ़ला जो साधु जहाँ जोट देख 5 मूर्ति 3 मूर्ति करू सब घर डाके बापा कह कौन बाबाजी सब खुआई खुआई घर घर घड़ा सब सारी सारे कौन करी जिते बड़ पर्यटन मत ब्राह्मण महापुराण कहते भोग लगे साधु सेवा कर जहाँ मिले बाजना रुटी डाली जहाँ निजक आईला करला करू करू साधु मानक खाली खुआला पीआला चलला युवक अवस्था जो प्राप्त है जमी समय आसला गुरुकरण करनी हेले भगवान को कहला राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण गोटे गछ मुड़ जा बसी डाकिला मत साक्षात हो न कौदिन साक्षात हो एमती हो भगवान कौन कल भाव पूरा रिझी गले पूरा मुग्ध हो गले ले घना ए देखे आम बसचु अरे तुम तो भारी सुंदर देखाच हेल्ले मुझे तुमको आलिंगन कर ना ना से टाइप तू सेठीर मुझे अच्छी ना कौन मो पाखर मुझे आलिंगन कर ना बर्तमान समय आईनी तो समय आइल कहीं आलिंगन हम केमी हम अरे तुम शरीरटा अशुद्ध अच्छी तू जा रामानंदाचार्य अच्छा काशी विश्वनाथ अमक जगार से तत्व प्राप्त है तू मत प्राप्त मुझे आलिंगन करी आनंद कुमार गले रामानंदाचार्य पाखक चली चली काशी विश्वनाथ पाक गले काशी विश्वनाथ वास्तव रामानंदाचार्य स्थानापन्न हेले रामानंदाचार्य कहले जा भगवान को सेवा केमी करू ना क्या भगवान को भगवान को साक्षात हो आलिंगन ना मुझे जानी प्रभु को निर्देश होले तू ये तत्वटी ए मंत्रटी ने से तोर पाख पाखे तो विद्यमान रे आ तोर सांग साथी हो तू चिंता करना एमती करू 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 धना कौन कले से शाल ग्राम तो भगवान पढ़ाती दिने कहला दीक्षा नाला आसला कहला कौन समय आसला बापा माँ व्यवहार करदे हेले सी जाए संसार मन लगुनि जोटे बाबा देख पचर पड़ू जोटे बाबा देख पड़ोसी बापा कहले कौन करी प्रभु ये गोटे पुओ संसार गला स्त्री पाखे ना कि बाप मान क्या पाखे नहीं भाई तुम्हें कौन तुम्हें महामाया तुम मोर कौन स्त्री मु सब जगह भर मु प्रभु को देखुची कौ दिन सी मत साक्षात्कार करेंगे दिने भोग राग आनी सब लगेला से दिन प्रभु आसने कहले कहीं आसन एवं गुरु कला पर तुम देखा देवनी ताले जीवन रखी कौन हम तू आसबू खाइबू ना मु मरी एम जो प्राण से ठाकुर कहले विलम्ब होइले सारी जीवन कौन रखी जमी मारी वैकुंठ ठाकुर विराम परमहंस जिते कहले मोर प्रभु मुझे श्रीक्षेत्र में दर्शन करी से मदन मोहन मूर्ति जब न देखी ए प्राण को रखी कहीकि गंगा को जो झास दवा जाती ठाकुर पछपट गले वैकुंठ अरे कौन करुच तुम्हें ए शरीर पर ठाकुर को देच आ ठाकुर को तो देच तुम्हें कौन ए शरीर तुम अधिकार रहा या कौन आत्महत्या कर आत्महत्या कले पाप हम
ଅତୃପ୍ତ ହେଇକି ଘୁରି ବୁଲିବ ନା ମୁଁ ତ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖୁନି ମୋ ଜୀବନର କି କ'ଣ କରିବି। ଆରେ ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ପରା ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେଇଠି କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖାଅ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ତୋର ବିଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଅ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ତୋର ବିଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଦିବୁରେ ଦେଖାନା ମତେ ମତେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେ। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর অবিরাম পরমহংস দেব দেখে নারায়ণ স্বামী কি দেখিদেলে চতুর্ধা মূর্তি সঙ্গে সঙ্গে এই কথা কাউ কইবনি তুম মোহ ভিতর রহিলা গুপ্ত সেই গঙ্গা কূলরু মহাপ্রভু ঠাকুর দর্শন ଦେଇଥିଲେ বৈকুণ্ঠ ନ ରଖିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କାହିଁ ବଞ୍ଚି ମରିଯିବି। ଏଇଠି ଧନା କ'ଣ କଲା ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଡାକିଲେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁନୁ ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିବି। ମତେ କହିଲୁ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ଗୁରୁ କଲା ପରେ ମତେ ତ ଆସୁନୁ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ତୋର କଟି ଯେମିତି ମରିବି କରି ସେଇ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଦେହରୁ ଦୁଇଟା ହାତ ବାହାରି ଆସିଲା ଖାଉଛି ଖାଉଛି କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୁଟି ତାକୁ ସବୁ ପାଇଦେଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଗା ଗିଳିଦେଲ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି ଆଇ ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ ଗିଳିଦେଲ। କହିଲେ ଧନା ତତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ମ ତୁ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସିଧା ଆସିବ 8ଟା ରୁଟି ତରକାରୀ ଦେବ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇବି। କହିଲେ ତୁ କାଲି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କରି ଆଣିବ। କହିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଏମିତି ଆସିଥାନ୍ତୁ ପାଇଯାଉଥାନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ସାଧୁ ସେବା କରିବୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ତ ଠାକୁର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ତ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲି ମୋର ପେଟ ସବୁ ମରିଗଲା ଆଉ ଧନାର ରୁଟି ଖାଇ ଦେଉଛ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ଚାଷ କି ଜମି ମାନେ ନା ଜମି ମାନେ ଗଲେ ଖାଇଲେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଧନା ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଆରେ ଧନା ତୋର ହଳ ଫଳ ନାହିଁ ହଳ କ'ଣ ତମେ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିବି ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଭକତ ଭକତ ତୁ ମାତା ପିତା ଭକତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧନା ଜେଠର ପ୍ରାଣ ଏତେ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛାଡ଼ି ଗଲେନି। ଦିନ ଗଲା ରାତି ଗଲା ବିତିଗଲା ଦିନେ ଧନା ଜେଠ ମାନେ ଆମର ଅତି ଛୋଟ ଜାତି କହନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ସେ ସମର୍ପଣ। ଧନା ଦିନେ କ'ଣ କରୁଛି ବାପା କହିଲେ ତୁ ସବୁଦିନ ସେ ବାବାଜୀ ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଏଇ ସବୁ ଗହମ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ବିଲରେ ପକେଇବୁ। ସେ ଗହମ ଗାଣ୍ଠି ଧଇଲା ବିଲରେ ପକେଇବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ କିଛି ବାଟରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଭେଟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଧନା ଆଜି ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଭୋଜନ ଭୋଜନ ହବନି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଖାଇସାରନ୍ତୁ ବଳିଲେ ବେପାର ହବ। ତା କ'ଣ କଲା ଧନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାକୁ ବିକିଦେଲା କିଛି ପନିପରିବା ଚାଉଳ ସବୁ ଧରି ଆଇଲା ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ କ'ଣ କଲା ବାପା ତ ପଠେଇଛନ୍ତି ଜମିକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତୁ ବିଲରେ ମାନେ ଗହମ ବୁଣିବୁ କ'ଣ ଗହମ ବୁଣିବ ୟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ତ ବିକି ଦେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅଇଁଠା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧଇଲା ଯାହା ସଜନା ଛୁଇଁ ଚୋପା ସେ ଖଡ଼ା ଚୋପା ଆଳୁ ଚୋପା ବାଇଗଣ ଚୋପା ଯାହା ପଡ଼ିଲା ନିଜେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକୁ ପ୍ରସାଦ କରି ପାଇଲା ତାକୁ ବାଲି ଫାଲିରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ଗୋଳାଗୋଳି କରିକି ବିଲରେ ସିଧା ଫାଡ଼ିଦେଲା। କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ସେ ମୋତେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରତିନିଧି ସେବା ଯିଏ କରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସେବା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରେ ମୁଁ ପ୍ରତି ସାକ୍ଷାତ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଏ ଆନନ୍ଦ ଗବାର। ତ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ
ଯେମିତି ଲୀଳା କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଲୀଳା। ତାପରେ ଯାଇ ଘରେ ବସିଲା, କହିଲେ ବାପା ମତେ ଆଉ ପିଠି ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବେ, କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ଏହା ହେଲା। ତା ବାପା କହିଲେ, ଆରେ ଧନା କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ? ନା ନା ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତୋତେ ଯେଉଁ ଗହମ ଦିଆଥିଲା ବୁଣିଦେଲୁ ନା? ସବୁ ବାବାଜୀ ପେଟରେ ବୁଣି ଦେଇଛୁ। କ'ଣ କହିଲୁ? ବାବାଜୀ ପେଟରେ ବୁଣି ଦେଇଛୁ? ନା ନାଇଁ, ବୁଣି ଦେଇଛି, ବାବାଜୀ ପେଟରେ ବୁଣି ଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ପୁଣି ସେ ବାବାଜୀକି ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଦେଲୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଦିନ ଆସିଲାରୁ ଧନାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ଧନା, ଆମେ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଫସଲ ଲଗେଇକିରି କିଛି ହେଇନଥିଲା, ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ଏଇ କ'ଣ ଗହମ କାଲି ପକେଇଛୁ, ଆଜି କ'ଣ ହାତେ ହାତେ ଉଠି ଯାଇଛି? ଇରେ ଧନା କ'ଣ ତୁ ମନ୍ତ୍ର? ନା ଆମ ଏମାନେ ମୋତେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାନେ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପକେଇଲି, ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତଥାପି କହିଲା ହଉ ଦେଖିଆ। କହିଲା ଯଦି କହୁଛୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତେ ହାତେ ଗହମ ସାରା ଜମିରେ ପୁରା ଗହମ ଫଳି ଯାଇଛି, ପାଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି। ସିଏ ତ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କହିଲା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗହମ ହିଁ ପାଚିଗଲା। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲା, ଧନା ଏଥର ଯେତେ ସାଧୁ ସେବା କରୁଛୁ କରେ, ସାଧୁ ସେବା କରି କରିକି ତୁ ସବୁ ସାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ସାଧୁ ସେବା କରୁ କରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲେ। ସମୟ ଆସିଲା ପିତା ମାତା ଗଲେ, ସମୟ ଆସିଲା ଧନା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେଇଗଲେ। ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଯାଉଛି, ମୋତେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗେ ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯାଇ ଭୋଜନ କରେ, ମୋତେ ଯଦି ଶୋଷ ଲାଗେ ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପାଣି ମାଗି ପିଏ, ମୋତେ ଯଦି ମାନେ କିଛି କ୍ଷୁଧା ଲାଗେ, ତୃଷା ଲାଗେ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯାଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କର୍ମଫଳ ଗ୍ରହଣ କଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ହେବ? ବାବା ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? ଠାକୁର କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ, ତତ୍ତ୍ୱ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା ନ ପାଳନ କର। ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ବାବା ନ ନେଇଛ, ପୁରସ୍କାର କି ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଜାଣ ନ ନେଇଛ, ଏଇ ତୁ ସେଠି ଯିବୁନୁ ନା? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯିବୁ? ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନ? ଆଜ୍ଞା। ଏ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଯଦି ତମେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ହେବ? କହେ ଅଭିରାମ ଭାଇ ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି, ଅନୁଭବ ବିନା ଯେତେ କହିବ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଏଥି ନାହିଁ ସନ୍ତୋଷ, ସିନ୍ଧୁ ପାର ହୋଇବାସ, ସିନ୍ଧୁ ପାର ହୋଇବାସ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ସୁମରି ନାମରେ ବସ, ସିନ୍ଧୁ ପାର ହୋଇବାସ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ସୁମରି ନାମରେ ବସ, ସିନ୍ଧୁ ପାର ହୋଇବାସ, ସିନ୍ଧୁ ପାର ଭକ୍ତ ଧନା କଥା, ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଚରିତ କଥା। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ନା ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ, ରାମ କୃପା ବିନା ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ସଂସାରରେ ଯିଏ ସୁଲଭ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ସୁଲଭ ହେଇଛି। ଯିଏ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ଯାଇଛି। ଯିଏ ଭଗବାନ ମାନେ ବଡ଼ ପଦରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଶରଣାଗତ ହେଇକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲେ ଅସମ୍ଭବ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତ ଏଇ ରାଜକନିକା ରାଜନଗରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ଗୌରାଙ୍ଗବାବୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଯୋଗେ ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି। କାଲିଠୁ ପୁରା ରାଜକନିକାରୁ ସେ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି, ଯେହେତୁ ତମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଭାଙ୍ଗି ପାଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ। ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, 50 ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପଦ କଥା କହିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିବେ, ତା ଭିତରେ ଶ୍ରୋତା ଯଦି ନଥିବ ମନ ପ୍ରତି ନେଇକି, ସିଏ କେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ ନା କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। गोविन्द जय जय गोपाल जय राधा रमण गोविन्द जय जय गोविन्द जय जय। बजाऊ सुना। गोविन्द जय जय गोपाल जय राधा रमण गोविन्द जय हरि बोल।
कृष्ण भगवान